ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಈಗ ಸರ್ವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಲಿದ್ದಾರೆ JSS ಮಹಾವಿದ್ಯಾಪೀಠದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ CJ ಬೆಟ್ಸೂರ್ ಮಠರವರು ಹಾಗೂ ಪೂಜ್ಯರಿಂದ ಗಣ್ಯರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸನ್ಮಾನ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಎವ್ರಿವನ್. ಪ್ರಾತಸ್ಮರಣೀಯರಾದ ಸುತ್ತೂರು ಗುರು ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಜಗದ್ಗುರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀ ಶಿವರಾತ್ರಿ ರಾಜೇಂದ್ರ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳವರ ಪಾದಾರವಿಂದಗಳಿಗೆ ಪಡಮಟ್ಟು ಈ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ದಿವ್ಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವನ್ನು ಕರುಣಿಸಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಿ ಸದಾ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಜಗದ್ಗುರು ಶ್ರೀ ಶಿವರಾತ್ರಿ ದೇಶಿಕೇಂದ್ರ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳವರಿಗೆ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕ ಪ್ರಣಾಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ಟುಡೇ we have with us Honorable Prime Minister of India to inaugurate KSS Sanskrit Pathshala and hostel building and release 3 books. On behalf of Suttur Mutt, it is our proud privilege to extend a very warm welcome to Honorable Prime Minister of India, Sri Narendra Modi ji, on this auspicious occasion, and I request His Holiness Jagadguru Sri Shivaratri Deshikendra Mahaswami ji to honor our beloved Prime Minister. It is our proud privilege to extend a very warm welcome to the President of today's function, Sri Thawarchand Gehlot, Honorable Governor of Karnataka. We wholeheartedly welcome Pujya Sri Siddheshwar Mahaswami ji of Jnana Yogashram, Vijaypur, the author of 3 books that will be released today for his divine presence. We extend a very warm welcome to Pujya Sri Siddhalinga Mahaswami ji of Sri Siddhaganga Kshetra, Tumkur, for his divine presence. A very warm welcome to Sri Basavaraj Bommai, Honorable Chief Minister of Karnataka. A very warm welcome to Sri Prahlad Joshi, Honorable Union Minister for Parliamentary Affairs, Coal and Mines. A hearty welcome to our MP, Sri Pratap Singha. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರುವ ಪರಚರ ಚರಮೂರ್ತಿಗಳಿಗೆ, ಸಂಸದರು, ಶಾಸಕರುಗಳಿಗೆ, ಎಲ್ಲ ಚುನಾಯಿತ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ, ಗಣ್ಯರಿಗೆ, ಆಹ್ವಾನಿತರಿಗೆ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ, ಮಾಧ್ಯಮದ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ, ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿರುವ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು.
ಈಗ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯರಿಂದ ಆಶೀರ್ವಚನ. ಪರಮ ಪೂಜ್ಯರಿಂದ ಈಗ ಆಶೀರ್ವಚನ. ಸದ್ಭಕ್ತ ಜನಸಂದೋಹ ಕಷ್ಟಸಂಚಯನಾಶಕಂ ಕಾಮಕಾಲಭಯಾತೀತಂ ಶಿವರಾತ್ರೀಶ್ವರಂ ಭಜೆ. ಇವನಾರವ 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 ಎಂದೆನಿಸದಿರಯ್ಯ, ಇವ ನಮ್ಮವ ಇವ ನಮ್ಮವ ಇವ ನಮ್ಮವ ಎಂದೆನಿಸಯ್ಯ, ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮಗನೆಂದೆನಿಸಯ್ಯ. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿರುವ ಪೂಜ್ಯ ದ್ವಯರಿಗೆ, ಎಲ್ಲ ಪೂಜ್ಯರಿಗೆ ಗೌರವವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ, ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವರೇ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ಮಾನ್ಯ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರೇ, ಕೇಂದ್ರದ ಸಚಿವರಾದ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿಯವರೇ, ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಹ ಅವರೇ, ಎಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧುಗಳೇ, ಇದೊಂದು ಅಪರೂಪದ ಸಮಾರಂಭ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಚೀನ ಭಾಷೆಯ, ಅನೇಕ ಭಾಷೆಗಳ ಮಾತೃಭಾಷೆಯಾದಂತಹ ಸಂಸ್ಕೃತಕ್ಕೆ ಮೀಸಲಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಪಾಠಶಾಲೆಯ ಕಟ್ಟಡದ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೆ ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳೇ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ಅವರು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಚೀನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಭಿಮಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದರ ಒಂದು ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಸಂಸ್ಕೃತ ಪಾಠಶಾಲೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಇವತ್ತಿಗೆ 85 ವರ್ಷಗಳಾಗಿದೆ. ಸುತ್ತೂರು ಮಠ ಶಾಂತಿ, ಸಮಾನತೆ, ಸಹಬಾಳ್ವೆಯ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ನೀಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದಂತಹದ್ದು. ಬಸವಣ್ಣನವರ ಕಾಯಕವೇ ಕೈಲಾಸ ಎಂಬುದನ್ನು ಧ್ಯೇಯವಾಗಿಟ್ಕೊಂಡು ಶ್ರೀಮಠ ಸಂಸ್ಥೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಆಹ್ವಾನ ಪತ್ರಿಕೆ KSS ಅಂತ ಹೋದಾಗ ಬಹಳ ಜನ ಮಠಕ್ಕೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳಿದ್ದು JK ಅಂತ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಕು, ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಅದು ಆವತ್ತು 85 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಮಂತ್ರ ಮಹರ್ಷಿಗಳಿದ್ದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾತನಹಳ್ಳಿ ಸಾವುಕಾರ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗಯ್ಯನವರು ಆ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ದಾನವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟರು. ಅದು ಆ ದಿನಮಾನದಲ್ಲಿ ಆ ಕಟ್ಟಡ ಐಕಾನ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಗಿತ್ತು. ತುಂಬ ಅತ್ಯಂತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದಂತಹ ಕಟ್ಟಡ ಆಗಿತ್ತು. ಅದು ಶಿಥಿಲವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಕಟ್ಟಡ ಈಗ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದೆ. ಪೂಜ್ಯ ಮಂತ್ರ ಮಹರ್ಷಿಗಳು, ರಾಜೇಂದ್ರ ಶ್ರೀಗಳು ಅದನ್ನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಯಾರು ದಾನ ಮಾಡಿದ್ರೋ ಅವರ ಹೆಸರಲ್ಲೇ ಆ ಪಾಠಶಾಲೆ ಮತ್ತು ಹಾಸ್ಟ್ಲು ಇರಬೇಕು ಹಾಗೆ ಅಂತೇಳಿ ಅದನ್ನು ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲೇ ಇಂದಿಗೂ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 15 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾದಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆ ಇವತ್ತು 450 ಹೆಚ್ಚಕ್ಕೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯ ಪ್ರಾರಂಭವಾದಾಗ ಒಂದು ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ರಾಜೇಂದ್ರ ಶ್ರೀಗಳೇ ಅದರ ಮೇಲುಸ್ತುವಾರಿಯನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಆತ್ಮೀಯವಾದಂತಹ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಅವರು ಬಳಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಅಂತಹ ಕಟ್ಟಡದ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನಿಯವರೀಗ ನಡೆಸ್ಕೊಡ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ನಾಳೆ ಯೋಗ ದಿನಾಚರಣೆ ಇದೆ. ಜಗತ್ತಿಗೆ ಯೋಗವನ್ನು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದಿನವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಕೀರ್ತಿ ನಮ್ಮ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವರಿಗೆ ಸಲ್ಲುವಂತಹದ್ದು. ಯೋಗ ದಿನಕ್ಕೆ ಮುನ್ನಾ ದಿನ ಇವತ್ತು ಯಾರು ಯೋಗದ ಪ್ರವರ್ತಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವೋ ಅಂತಹ ಪತಂಜಲಿ ಮಹರ್ಷಿಯ ಯೋಗ ಸೂತ್ರಗಳಿಗೆ ಬರೆದಂತಹ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ, ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳು ಬರೆದಿರುವಂಥ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದ ಕೃತಿಯನ್ನು ಅದರ ಮುನ್ನಾ ದಿನ ಮಾನ್ಯ ಮೋದಿಜಿಯವರು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರ ವಿಶೇಷ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದ ಕೃತಿಗೆ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಮೋದಿಜಿಯವರೇ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 2020ರಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಚ್ 28ರಂದು ದೆಹಲಿಯ ಪ್ರಧಾನಿ ಅವರ ನಿವಾಸದಲ್ಲೇ ನಡೀಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಕರೋನಾ ಬಂದು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆದದ್ರಿಂದ ಅದು ಮುಂದುವರಿತು. ಬಹುಶಃ ಆ ಕೃತಿ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲೇ, ಇಲ್ಲೇ ಮಠದಲ್ಲೇ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೇ ಆಗಬೇಕು ಅಂಥದ್ರಿಂದ ಅದು ಹಾಗಾಗಿದೆ.
ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಾರದ ಭಕ್ತಿ ಸೂತ್ರ ಮತ್ತು ಶಿವಸೂತ್ರಗಳಿಗೆ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಪೂಜ್ಯ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಕೃತಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡೋರಿದ್ದಾರೆ. ಪತಂಜಲಿ ಹೇಳುವಂತೆ ಪತಂಜಲಿ ಯೋಗಸೂತ್ರ, ಯೋಗವೆಂಬುದು ಅದು ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವಂತಹ ವಿಜ್ಞಾನ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಪತಂಜಲಿ ಮಹರ್ಷಿಗಳೇ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶಿವಸೂತ್ರ ಹಾಗೂ ನಾರದ ಭಕ್ತಿ ಸೂತ್ರಗಳು ಭಕ್ತಿಯ ಪಾರಮ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು, ಜೀವಾತ್ಮನನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿಸುವಂತಹ ಕಡೆಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವಂತಹದ್ದು. ಎಲ್ಲ ಸೂತ್ರಗಳು ಸರಳವಾದದ್ದು, ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದದ್ದಂತಹ ಬರಹಗಳಾಗಿವೆ. ಇದು ಯಾವುದೇ ಮತ ಪಂಥಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಮನುಷ್ಯ ತನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾದಂಥ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂಥ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂತಹದ್ದಾಗಿದೆ. ಅಂತಹ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದು ಮೋದಿಜಿಯವರ 3ನೇ ಭೇಟಿ ಮಠಕ್ಕೆ. ಗುಜರಾತಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿ ಸುತ್ತೂರಿಗೆ, ರಾಜೇಂದ್ರ ಶ್ರೀಗಳ ಶತಮಾನೋತ್ಸವದ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೆ ಮೈಸೂರಿಗೆ, ಇದು 3ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಅವರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪೂಜ್ಯ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಈ ದಿನಮಾನದ ಒಬ್ಬ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಂತರು. ಪೌರ್ವಾತ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯಗಳ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು, ಆ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವಂತಹ ಅಪರೂಪದ ಸಂತರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪೂಜ್ಯರು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ನಡುವೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಪೂಜ್ಯ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳವರಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದಿನ ಶ್ರೀಗಳ ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ತ್ರಿವಿಧ ದಾಸೋಹಿಗಳಾದಂತಹ ಪೂಜ್ಯ ಶಿವಕುಮಾರ ಮಹಾಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳವರೇ ದಯಮಾಡಿಸಿದರು. ಇವತ್ತು ಸಿದ್ಧಲಿಂಗ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. We are immensely pleased to have with us today the celebrated Prime Minister of our nation, a statesman and the world leader, Honorable Prime Minister Narendra Modi ji. Being a blessed son of the centurion Mataji Srimati Hira Benji, Modi ji has revolutionized the Indian politics with unprecedented development works the country has ever seen. A new chapter in public life of simplicity and honesty was heralded by him, which impacted the whole world. The work ethics of public leaders have been reciprocated by him by not taking a day off for a last 8 years as Prime Minister. ಕಳೆದ 8 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಒಂದೂ ದಿನವೂ ರಜೆ ಇಲ್ಲದೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬರಿದ್ದರೆ ಮೋದಿಯವರು ಮಾತ್ರ. And working 18 hours a day without an iota strain is an enigma for all. Perhaps world has not seen such a leader in the recent past. Today, the world looks up to India for its leadership qualities, which has brought magical information in social and economic sectors. As the saying goes, if Modi is there, everything is possible. India managed the deadly pandemic like no other country under his leadership. Be it painful lockdown or management of pandemic by vaccination, India shone like never before became the undisputed leader of democratic nations. The enigma of political and economic problems are finding spontaneous solutions. The time-worn problems like Kashmir and Ram Mandir issues have been resolved, which never dreamt earlier. The hidden strength of India is not only being discovered now, but are finding concrete expression in every part of Indian society. We are happy that Honorable Prime Minister is visiting the Srimad for the 3rd time, once as the Chief Minister of Gujarat and twice as the Prime Minister of India. The presence of Prime Minister would be a propelling factor for all to do something for their motherland. The love for one's country is no more an inspired duty, but a mission for all. This is the change we all wanted to see and we could see in our lifetime because of Modi ji, who has rewritten human values for the whole world. India wants to be led by him for many more years to come as he is
scripting the prelude for the greater India of our dreams where ideal human life could thrive. Tomorrow is International Day. It was Sri Modi ji who was instrumental in making it a really by choosing 21st June as the day of yoga because it is the summer solstice being the longest day of the year. Today, yoga is officially the world's most widely accepted practice for life of human harmony and peace. May God bless him with immense strength and vigor for the continued service of nation. May this visit be the prelude of many more visits to Sri Suttur Mutt in the coming days. His Excellency, the Governor of Karnataka, Shri Tawarchand Gehlot ji, is kind enough to grace the occasion. From a humble beginning, His Excellency has risen to great heights through his sheer grit and courage. A self-made man has all the tender qualities of a public personality. His presence here today is extremely gratifying. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿಯವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಬಸವಣ್ಣ ಹೇಳಿದಂಥ ಮಾತೊಂದುಂಟು, ಬಯಸಿ ಬಂದುದು ಅಂಗಭೋಗ, ಬಯಸದೆ ಬಂದುದು ಲಿಂಗಭೋಗ. ಬೊಮ್ಮಾಯಿಯವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗೋ ಕನಸನ್ನು ಅದು ಘೋಷಣೆಯಾಗ ಹಿಂದೂ ದಿವಸ ಕನಸಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಆಗಬೇಕು ಅಂತನೂ ಆಸೆ ಇದ್ದವರಲ್ಲ, ಆದರೆ ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆ ಬಂದರೆ ಹರನೀವ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸಿರಿಯು ಬನ್ನುವ ಹಾಗೆ ಅವರಿಗೆ ಮೋದಿಯವರ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿಯವರು ಕೇಂದ್ರದ ಸಚಿವರು, ಅವರು ಸರಳ ಸಜ್ಜನಿಕೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು. ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿಯವರು ಹೆಂಗೆ ಅಂತಂದರೆ, ನದಿಯನ್ನು ದಾಟಬೇಕಾದ್ರೆ 2 ದಂಡೆಗೆ ದೋಣಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳ ಸೇತು ಬಂದಾಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬರು ಮುತ್ಸದ್ದಿಗಳಾದಂಥವರು ಅಂತಹ, ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳ ಆಪ್ತ ವಲಯದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸಚಿವರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿಯವರು ಕೂಡ ಒಬ್ಬರು ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಸಂತೋಷ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿಯವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸೋಮಶೇಖರ್ ಅವರು, ರಾಮದಾಸ್ ಅವರು. ಸೋಮಶೇಖರ್ ಇಲ್ಲೇ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆ ಇದು ಮೈಸೂರದು, ಅದರಿಂದ ನಾನು ಸಭಿಕರ ಜೊತೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಸ್ವಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆನೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಪೂಜ್ಯರು ಬಂದಿದ್ದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರು ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದದ್ದು 16ನೇ ತಾರೀಕು ರಾತ್ರಿ 10ವರೆಗೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದು. ಅದರಿಂದ ಎಲ್ರಿಗೂ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಬೇಸರ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಬಂದದ್ದಕ್ಕೆ ಸರ್ವರಿಗೂ ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆ ಇರಲಿ ಅಂತ ಹಾರೈಸಿ 4 ಮಾತು ವಿರಾಮ. ಈಗ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳವರಿಂದ ಆಶೀರ್ವಚನ. ವೇದಿಕೆಯನ್ನಲಂಕರಿಸಿದ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯರಾದ ಲೋಕಹಿತೈಷಿಗಳಾದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳವರಲ್ಲಿ, ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಉಳಿದೆಲ್ಲ ಸಚಿವರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಲ್ಲಿ ನಮಸ್ಕಾರ. ಅವರನ್ನು ನೋಡೋದೇ ಒಂದು ಸೌಭಾಗ್ಯ. ಅವರಿಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆಷ್ಟು ಸಂತೋಷ ಆಗ್ಯದ. ಇಂಥ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ದೊರೆತದ್ದು ಸುದೈವ ಇದು. ದಿನದ ಎಲ್ಲ ತಾಸುಗಳನ್ನು ಜನಚಿಂತನೆಗಾಗಿ, ಜನಹಿತ ಚಿಂತನೆಗಾಗಿ, ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಅವರು ಮೀಸಲಾಗಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಥ ಬರೇ ಭಾರತ ಅಲ್ಲ,
ಜಗತ್ತಿನ ಅನೇಕ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಜನ ಅವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾರೆ. ಅದು ಬಹಳ ಮಹತ್ವ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಅವರ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅವರೀಗ 3 ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವೆಲ್ಲ ಯೋಗದ ಗ್ರಂಥಗಳು. ಶಿವಸೂತ್ರ, ಪತಂಜಲ ಸೂತ್ರ, ಭಕ್ತಿ ಸೂತ್ರ. ಅವರಿಂದಲೇ ಯಾಕೆ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಅವರು ಯೋಗಿಗಳಿರೋದರಿಂದ ಅವರಿಂದ. ಹೆಂಗೆ ಬದುಕ್ಯಾರ ಹೇಳಿ? ಅವ್ರಿಗೆ ಕಿಸೆಗಳದಾವ, ತುಂಬೋ ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲ. ಜನರ ಹೃದಯಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮೂಡಿಸ್ತಾರೆ, ಜನರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಅರಳಿಸ್ತಾರೆ. ಭಾರತ ದೇಶ ಕಂಡ ಬಹಳ ಅಪರೂಪದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು. ಆ 3 ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿರೋದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿರಿ, ನಿಮ್ಮ ಜನರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿರಿ, ಜಗತ್ತನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಸಿರಿ. ಇದು ಯೋಗ. ಬಹಳ ಸುಂದರವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದು. ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡೋದು, ಅವರನ್ನು ನೋಡೋದು, ಇದ ಒಂದು ಸೌಭಾಗ್ಯ ಅಂತ ನಾವೆಲ್ಲ ಭಾವಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಅವರ ಮಾತುಗಳು ಇಡೀ ಜಗತ್ತ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಏನು ಸುಂದರ ಮಾತನಾಡ್ತಾರ. ಭಾಳ ಅಪರೂಪ ಇಂಥವರು. ಅವರು 100 ವರ್ಷ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬದುಕಲಿ. ಹೌದು, ಅವರ ತಾಯಿಯವರಿಗೆ 100 ವರ್ಷ, ಇನ್ನು 100ರ ಮೇಲೆ. ಆ ತಾಯಿಯವರು ಇವರಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ಯಾರ, ಏನು 100ರ ಮೇಲೆ ಬಾಳಬೇಕು. ಅವರಿಂದ ನಮ್ಮ ಜನ, ಯುವಕರು, ದೊಡ್ಡವರು ಕಲಿಬೇಕು. ಏನು ಅಂದರೆ, ದಿನದ ತುಂಬ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೂ ಮುಖದ ಮೇಲಿರುವಂಥ ಆ ಮಂದಸ್ಮಿತ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನನಗಂತೂ ಎಷ್ಟು ಸಂತೋಷ ಆಗ್ಯದ ಅಂದರೆ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿ, ಅವರನ್ನು ನೋಡಿ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡದೇ ಇರೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ಅಷ್ಟು ಸಂತೋಷ. May I now request Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi ji to inaugurate the new building and also release the books. Also request to release the books.
I request Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi ji to address the gathering. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರಂ. ಸುತ್ತೂರು ಸಂಸ್ಥಾನವು ಶಿಕ್ಷಣ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವೆ, ಅನ್ನದಾಸೋಹಕ್ಕೆ ಪ್ರಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದಿರುವ ವಿಶ್ವ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿರುವುದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ. श्रद्धेय श्री शिवरात्रि देशी केंद्र महास्वामी जी, श्री सिद्धेश्वर महास्वामी जी, श्री सिद्धलिंगा महास्वामी जी, कर्नाटक के मुख्यमंत्री श्री बसवराज जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे साथी प्रहलाद जोशी जी, कर्नाटक सरकार के मंत्री, सांसद, विधायक और सुत्तूर मठ से जुड़े आप सभी श्रद्धालुगण और विशाल संख्या में यहाँ आशीर्वाद देने आए पूज्य संतगण, मैं मैसूरू की अधिष्ठात्री देवी माता चामुंडेश्वरी को प्रणाम करता हूँ। ये माँ की कृपा ही है कि आज मुझे मैसूरू आने का सौभाग्य मिला। मैसूरू के विकास के लिए कई बड़े कार्यों के लोकार्पण का अवसर भी मिला और अब मैं यहाँ आप सब संतों के बीच इस पुण्य कार्यक्रम में आकर के स्वयं को बहुत ही धन्यता अनुभवता हूँ। और यहाँ से मैं माँ चामुंडेश्वरी के चरणों में जाऊंगा, उनके भी आशीर्वाद लूंगा। इस आध्यात्मिक अवसर पर मैं श्री सुत्तूर मठ के संतों, आचार्यों और मनीषियों को इस मठ की महान परंपरा, उसके प्रयासों को नमन करता हूं। विशेष रूप से मैं आदि जगत गुरु शिवरात्रि शिवयोगी महास्वामी जी को प्रणाम करता हूं, जिन्होंने इस आध्यात्मिक वटवृक्ष के बीज रोपा था। ज्ञान और अध्यात्म की उस महान परंपरा को आज सुत्तूर मठ के वर्तमान मठाधीश परम पूज्य श्री शिवरात्रि देशी केंद्र महास्वामी जी के आगे बहुत तेजी से उसको फल फूल रहा है। श्री मंत्र महर्षि जी द्वारा शुरू की गई पाठशाला ने श्री राजेंद्र महास्वामी जी के मार्गदर्शन में इतना विशाल प्रकल्प लिया। भारतीय संस्कृति और संस्कृत शिक्षा के लिए इट पाठशाला के नए भवन का लोकार्पण भी आज हुआ है। मुझे विश्वास है कि अपने इस आधुनिक और भव्य स्वरूप में ये संस्थान भविष्य निर्माण के अपने संकल्पों को उसे और अधिक विस्तार देगा। मैं इस अभिनव प्रयास के लिए आप सभी को सर झुका करके अभिनंदन भी करता हूं, अनेक अनेक शुभकामनाएं भी देता हूं। साथियों, आज मुझे श्री सिद्धेश्वर स्वामी जी द्वारा नारद भक्ति सूत्र, शिव सूत्र और पतंजलि योग सूत्र पर अनेक भाष्यों के लोकार्पण का भी अवसर मिला है। पूज्य सिद्धेश्वर स्वामी जी भारत की उस प्राचीन ऋषि परंपरा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं
जिसे शास्त्रों में श्रुत परंपरा कहा गया है। श्रुत परंपरा यानी जो सुन लिया उसे मस्तिष्क और हृदय में धारण कर लिया। विश्व योग दिवस के अवसर पर पतंजलि योग सूत्र का भाष्य, नारद भक्ति सूत्र और शिव सूत्र के जरिए भक्ति योग और ज्ञान योग को सहज सुलभ बनाने का ये प्रयास, इसका लाभ न केवल भारत को बल्कि पूरे विश्व को मिलेगा। और मैं आज जब आप सबके बीच में हूं तो मैं कर्नाटक के जो विद्वत जन है उनसे प्रार्थना करूंगा कि दुनिया में समाज विज्ञान पर जो कुछ भी लिखा गया है पिछले 4-5 शताब्दियों में, अगर उसका अध्ययन करेंगे तो इस विषय के जानकार लोग इस बात पर पहुंचेंगे कि नारद सूक्त उससे भी पुराना है और समाज विज्ञान का एक बहुत बड़ा उत्कृष्ट संपुट हमारे पास है। दुनिया के लिए आवश्यक है कि एक बार अध्ययन करें। जो पश्चिम के विचारों को जानते हैं वो कभी नारद सूक्त के माध्यम से दुनिया को देखने का, समाज व्यवस्था को देखने का, मानवीय मूल्यों को देखने का अद्भुत ग्रंथ ये नारद सूक्त है। और उसको आज आधुनिक परिभाषा में परिभाषित किया है। समाज की बहुत बड़ी सेवा की है आपने। साथियों, हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि ज्ञान के समान पवित्र कुछ भी नहीं है और ज्ञान का कोई विकल्प भी नहीं है। और इसलिए हमारे ऋषियों ने, मनुष्यों ने भारत को उस चेतना के साथ गढ़ा जो ज्ञान से प्रेरित है, विज्ञान से विभूषित है, जो बोध से बढ़ती है और शोध से सशक्त होती है। युग बदले, समय बदला, भारत ने समय के अनेक तूफानों का सामना भी किया। लेकिन जब भारत की चेतना क्षीण हुई तो देश के कोने कोने में संतों ने, ऋषियों ने, मुनियों ने, आचार्यों ने, भगवंतों ने पूरे भारत को मत कर देश की आत्मा को पुनर्जीवित कर दिया। उत्तर में मेरी काशी से लेकर यहीं पास में नंजरगुड़ दक्षिण काशी तक मंदिरों और मठों की सशक्त संस्थाओं ने गुलामी के लंबे कालखंड में भी भारत के ज्ञान को प्रदीप्त रखा। मैसूरू में श्री सुतुरु मठ, तुमकुरु में सिद्धगंगा मठ, चित्रदुर्ग में श्री श्रीगेरे मठ, मुरुगेंद्र राजेंद्र मठ, चिकमंगलूर में श्री रंभापुरी मठ, हुबली में श्री मुरुसाविरा मठ, बीदर में बसव कल्याण मठ, अकेले दक्षिण भारत में ही ऐसे कितने ही मठों का केंद्र है जो असंख्य विद्याओं, अनंत विद्याओं को सदियों से सींचते आ रहा है। साथियों, सत्य का अस्तित्व संशोधन पर नहीं, सेवा और त्याग पर टिका होता है। श्री सुतुर मठ और जेएसएस महाविद्यापीठ इसका बड़ा उदाहरण है। श्री शिवरात्रि राजेंद्र महास्वामी जी ने जब समाज सेवा का संकल्प लेकर निशुल्क हॉस्टल खोला था तब उनके पास क्या संसाधन थे? किराए की इमारत थी, राशन आदि की व्यवस्था के लिए भी जरूरी पैसे नहीं थे। और मैंने सुना था कि एक बार पैसे के अभाव में हॉस्टल की चीजों की सप्लाई रुक गई तो स्वामी जी को
लिंगम करडिगे भी बेचना पड़ा था। यानी उन्होंने सेवा के संकल्प को आस्था से भी ऊपर माना। दशकों पहले का वो त्याग आज सिद्धि के रूप में हमारे सामने है। आज जेएसएस महाविद्यापीठ द्वारा देश से 300 से ज्यादा इंस्टीट्यूट्स और 2 यूनिवर्सिटीज देश विदेश में चल रही है। ये संस्थान न केवल भारत के आध्यात्मिक और सांस्कृतिक ब्रांड एम्बेसडर्स है, बल्कि साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स के भी उतना ही योगदान दे रहे हैं। सुतरू मठ गरीब बच्चों की, आदिवासी समाज की और हमारे गांव की जो सेवा कर रहा है, वो भी अपने आप में एक उदाहरण है। साथियों, कर्नाटका, दक्षिण भारत और भारत की बात हो, शिक्षा, समानता और सेवा जैसे विषय हो, तो ये विमर्श भगवान बसवेश्वर के आशीर्वाद से और विस्तारित हो जाते हैं। भगवान बसवेश्वर जी ने हमारे समाज को जो ऊर्जा दी थी, उन्होंने लोकतंत्र, शिक्षा और समानता के जो आदर्श स्थापित किए थे, वो आज भी भारत की बुनियाद में है। मेरा एक बार लंदन में भगवान बसवेश्वर जी के प्रतिमा का लोकार्पण का सौभाग्य मुझे मिला था, और उस समय मैंने कहा था कि एक तरफ मैग्ना कार्टा रखिए और दूसरी तरफ भगवान बसवेश्वर के वचन रखिए, आपको पता चलेगा कि मैग्ना कार्टा के पहले, कितनी सदियों पहले मेरे देश में समाज के प्रति देखने का दृष्टिकोण क्या था, उससे नजर आएगा। साथियों, उन्हीं आदर्शों पर चलते हुए श्री सिद्धगंगा मठ आज 125 से ज्यादा इंस्टीट्यूट चला रहा है, समाज में शिक्षा और अध्यात्म का प्रसार कर रहा है। और मुझे बताया गया है कि सिद्धगंगा मठ के स्कूलों में इस समय करीब 10,000 विद्यार्थी ज्ञान अर्जित कर रहे हैं। भगवान बसवेश्वर की ये प्रेरणा, निस्वार्थ सेवा की ये निष्ठा, यही हमारे भारत की बुनियाद है। जितनी मजबूत ये बुनियाद होगी, उतना ही मजबूत हमारा देश होगा। साथियों, आज जब हम देश की आजादी के 75 साल मना रहे हैं, तो आजादी के अमृत काल का ये कालखंड सबके प्रयास का उत्तम अवसर है। हमारे ऋषियों ने सहकार, सहयोग और सबके प्रयास के इस संकल्प को सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यम करवावहै जैसी वेद ऋचाओं के रूप में हमें दिया है। आज समय है हम हजारों सालों के उस आध्यात्मिक अनुभव को साकार करें। आज समय है कि हम गुलामी के सैकड़ों वर्षों में देखे गए सपनों को साकार करें। इसके लिए हमें अपने प्रयासों को और गति देनी होगी। हमें अपने प्रयासों को राष्ट्र के संकल्पों के से जोड़ना होगा। साथियों, शिक्षा के क्षेत्र में आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उदाहरण हमारे सामने है। शिक्षा हमारे से भारत के लिए सहज स्वभाव रही है। इसी सहजता के साथ हमारी नई पीढ़ी को आगे बढ़ने का अवसर मिलना चाहिए। इसके लिए स्थानीय भाषाओं में पढ़ाई के विकल्प दिए जा रहे हैं। कन्नड़ा, तमिल, तेलुगु के साथ साथ संस्कृत जैसी भाषाओं को भी प्रमोट किया जा रहा है। हमारे सभी मठ और धार्मिक संस्थान इस कार्य में सदियों से लगे हुए हैं। मैसूरू तो ऐसी जगह है जहां से देश का एकमात्र संस्कृत दैनिक अखबार सुधर्मा आज भी प्रकाशित हो रहा है। अब देश भी आपके इन प्रयासों में अपना सहयोग दे रहा है। इसके लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। इसी तरह स्वास्थ्य और आरोग्य की दिशा में भारत के प्रयासों से आज आयुर्वेद
और योग को पूरी दुनिया में नई पहचान मिली है। हमारा प्रयास है कि देश का एक भी नागरिक अपनी विरासत से अनभिज्ञ और वंचित न रहे। इस अभियान को पूरा करने के लिए हमारे आध्यात्मिक संस्थानों का सहयोग बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे ही बेटियों की पढ़ाई लिखाई के लिए, जल संरक्षण के लिए, पर्यावरण के लिए और स्वच्छ भारत के लिए भी हम सबको मिलकर आगे आना होगा। एक और महत्वपूर्ण संकल्प प्राकृतिक खेती का भी है। हमारा अन्न जितना शुद्ध होगा, हमारा जीवन भी, और अन्न शुद्ध तो मन शुद्ध, उतना ही स्वस्थ और पवित्र होगा। मैं चाहूंगा कि इस दिशा में भी हमारे सभी धार्मिक मठ और संस्थान आगे आकर लोगों को जागरूक करें। हमारी इस भारत माता, हमारी इस धरती माता, उसको हम केमिकल से मुक्त करें। इसके लिए हम जितना करेंगे, ये मां के आशीर्वाद सदियों तक हमारे काम आने वाले हैं। साथियों, जिस कार्यों में संतों का प्रयास जुड़ जाता है, उस कार्य में आध्यात्मिक चेतना और ईश्वरीय आशीर्वाद भी जुड़ जाता है। मुझे विश्वास है आप सभी संतों का आशीर्वाद निरंतर देश को मिलता रहेगा। हम साथ मिलकर नए भारत का सपना पूरा करेंगे। और आज मेरे लिए बहुत सौभाग्य की पल है, पूज्य संतों ने जिस प्रकार से मेरे लिए अपनी भावनाएं प्रकट की हैं, मैं जानता हूं जो कुछ भी मेरे लिए कहा गया है, अभी मुझे वहां तक पहुंचने के लिए बहुत कुछ करना बाकी है। लेकिन मुझे इस बात का भरोसा है कि संतों के आशीर्वाद, हमारी महान सांस्कृतिक विरासत और आप सब संतों की मुझसे जो अपेक्षाएं हैं, आप ही मुझे घड़ते रहेंगे, आप ही मुझे दिशा देते रहेंगे। और मैं आपके दिशा निर्देश से, संतों के मार्गदर्शन से, महान विरासत की प्रेरणा से उन कार्यों को पूरा कर पाऊं, ये ऐसे आशीर्वाद आप लोग मुझे दीजिए ताकि मेरे काम में कोई कमी न रह जाए और आपकी अपेक्षाएं अधूरी न रह जाए। इसी एक मेरी भावना को व्यक्त करते हुए मुझे आप सबके बीच में आने का अवसर मिला। मेरा जीवन धन्यता अनुभव कर रहा है। मैं फिर एक बार आपका आभार व्यक्त करता हूं। एल्लारिगो नमस्कार। I profusely thank Honorable Prime Minister for his inspiring words. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೂ ಹಾಗೂ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.
ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.